अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रासिम खान और आप देख रहे हैं सवाल तो बनता है। आग का क्या है, पल दो पल में लग जाती है, बुझते बुझते जमाने लग जाते हैं। ये शेर सिर्फ आज के दिन के लिए, क्योंकि आज 14 दिसंबर है। 14 दिसंबर 1986 में एक ऐसा सानिया पाकिस्तान और ख़ासतौर पर कराची के अंदर हुआ जिससे उसके बहुत दूरस्थ सियासी नताइज मुरतब हुए, जिसके नतीजे से आज तक एक ऐसी खलीज जो अज़बियत और नस्ल परस्ती के नाम पे पाकिस्तान और कराची के अंदर है वो पाई जाती है। क्या इसको कभी ख़त्म करने की कोशिश की गई? क्या किसी ने इसके लिए आगे हाथ बढ़ाया? आज हम इन सब सवालात पे बात करेंगे और बात करेंगे कि ये सानिया आखिर रूनुमा क्यों हुआ। आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान की सियासत में पार्टियां बनाना और पार्टियां ख़त्म करना एक ख़ास मुक़्तदर हल्के का काम है, जो आजकल अपने आप को ए पॉलिटिकल कहते हैं। अल्लाह करे कि वो हमेशा ए पॉलिटिकल रहें। पर जिस अदवार की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त जनरल ज़िया की डिक्टेटरशिप का दौर था और जनरल ज़िया ने भी पाकिस्तान की सियासत में पीपल्स पार्टी को कॉर्नर करने के लिए बहुत सारे रास्ते चुने और उसमें एक रास्ता महाजिर कौम को उठा के उनको एक पार्टी की सूरत में फॉर्म करना था। यह अदवार जनरल ज़िया की आमरीत का था। इस अदवार में भी जनरल ज़िया ने खास तौर पे पीपल्स पार्टी को कॉर्नर करने के लिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म की और उसमें सबसे नुमाया नाम MQM का था, जो महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से बनी। पर यह पार्टी इतनी जल्दी ग्रो नहीं की। मेरे पास जो तारीख है उसके मुताबिक APMSO यानी ऑल पाकिस्तान महाजिर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 11 जून 1978 में बनी, पर इसके बाद भी इसको औज नहीं मिला। इसकी क़यादत अल्ताफ़ हुसैन ज़रूर करते थे, पर इसमें और भी बहुत सारे लीडर्स थे। पर 1980 तक आते आते इस पार्टी ने अपने आप को स्टूडेंट पॉलिटिक्स से लेके अपने आप को कौमी सियासत के अंदर लाने का फैसला किया। जो तारीख है वो ये कहती है कि 18 मार्च 1984 के अंदर MQM ने अपने आप को प्रॉपर एक सियासी जमात के तौर पर यानी महाजिर कौमी मूवमेंट के नाम से पाकिस्तान की सियासत में इंट्रोड्यूस कराया। पर यहाँ भी इनके औज का वक्त नहीं आया। अब यहाँ से जो टर्निंग पॉइंट है वो पाकिस्तान की सियासत और ख़ास तौर पर कराची की सियासत में जो है वो मैं आपको तारीखी हवालों और टाइमलाइन से समझाऊंगा। जनरल अयूब खान के दौर में ख़ास तौर पे जनरल अयूब खान ने अब खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को इस बात के लिए एबलाइज किया कि वो शहरों में जाके काम करें। उससे पहले पख्तून जितने भी थे वो अपने इलाकों में रहना पसंद करते थे और ख़ास तौर पे सिविलाइजेशन से बहुत दूर थे। ख़ास तौर पे दूर दरार पहाड़ों में रहना, इलेक्ट्रिसिटी या दूसरे जो मामलात ज़िंदगी होते हैं उससे काफ़ी दूर थे, सादा ज़िंदगी गुजारते थे। उन्हें उसी अदवार में 10 साल के अंदर 1960 तक यहाँ बड़ी तादाद में भेजा गया ताकि वो मजदूरी करें और वाकई में वो यहाँ आए, अपने आप को एज अ मजदूर ही मनवाया। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की और ख़ास तौर पर कराची की सनतों में और तिजारत में उनका एक बहुत बड़ा मजदूरी में किरदार रहा। पर क्या यहाँ से अज़बियत या नस्ल परस्ती का अंशर मिलता है? नहीं, यहाँ से नहीं मिलता। अब यहाँ पे हमने शुरू की वो पॉलिटिक्स जो डर्टी पॉलिटिक्स कहलाती है, ज़बान के बुनियाद पे। ख़ास तौर पे MQM के बनने के बाद अब MQM को कोई भी फ्लो या फ्लुएंट नहीं मिल रहा था। MQM के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे MQM अपने आप को उठा सके। 1960 तक यहाँ आने के बाद कराची की ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के ऊपर ख़ास तौर पर पख्तूनों ने अपना कंट्रोल किया। वैगन्स और बसेस का जितना भी नेटवर्क था वो पख्तून ने अपने हाथ में ले लिया और इसी असना में एक सबसे बड़ा हादसा हुआ जिसने कराची की पॉलिटिक्स को शायद बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बदल कर रख दिया। मैं आपको तारीख बता रहा हूँ बुशरा जैदी केस की। यानी 1985 15 अप्रैल को बुशरा जैदी का एक एक्सीडेंट में, जो कि एक मिनी वैगन से हुआ, इंतकाल हो गया, वो दुनिया से चली गई। उसके बाद कराची की पॉलिटिक्स यानी स्टूडेंट पॉलिटिक्स के अंदर एक उछाल पुछाल आ गया। कराची के स्टूडेंट्स ने पूरे कराची के अंदर प्रोटेस्ट किया और खास तौर पे बसें और वैगनों को आग लगाया। ये इश्तियाल काफी था पर फिर भी इस पे पानी पड़ गया। पर ये कहानी यहाँ नहीं रुकी। ये एक ऐसा लावा था जो अंदर ही अंदर पक रहा था और ये लावा कब फटेगा इसका किसी को कुछ भी अंदाजा नहीं था। 13 दिसंबर 1986 बनारस टाउन के अंदर एक बारात जो कि एक पख्तून फैमिली की थी, उसमें दूल्हा, जैसे आप लोगों को पता है कि पख्तून अमूमन दोपहर में बारातें करते हैं या उनकी शादियां दोपहर के वक्तों में की जाती हैं, वैसे ही एक शादी बनारस के आसपास कस्बा से एडजॉइनिंग एरियाज में हो रही थी। वहाँ एक गोली चली और उस गोली के नतीजे में वो दूल्हा मर गया। गोली किसने चलाई और कहाँ से चली ये आज तक पता नहीं चला, पर जो उसके बाद अगले दिन 14 दिसंबर 1986 को अलीगढ़ और कस्बा में हुआ वो एक सी रोंगटे और रूह दहला देने वाली कहानियां हैं जिसको मैं शायद यहाँ पे आपके आगे बयान भी नहीं कर सकता। ये एक ऐसी दर्द की दास्तान है जिसमें 50 से ज़्यादा लोग मरे, इसमें दरिया की गई, लूट मार की गई। अब मैं ये भी नहीं कहता कि ये एक साइड ने किया होगा, हो सकता है इसमें दोनों साइडें मुलव्वस हों, पर
نسل اور زبان کے نام پہ یہ کراچی میں ہونے والا سب سے بڑا فساد تھا، جس میں پختون اور اردو سپیکنگ یعنی مہاجر قوم ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ اس علاقے کے اندر کرفیو لگا دیا گیا، پر اس کی جو سب سے بڑی ایڈوانٹیج تھی وہ 1984 میں بننے والی ایم کیو ایم کو ہوا۔ ایم کیو ایم نے ان فسادات کو مہاجروں کی نسل کشی سے جوڑا، اور اس کے بعد الطاف حسین نے اپنی پالیٹکس کو اسی واقعے کو رکھ کے پروان چڑھایا، اور اس کے بعد مہاجروں نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی پولیٹیکل ریوالویشن کے اندر انوالوڈ کر لیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ واقعہ الطاف حسین نے کرایا، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ واقعہ کوئی پختونوں کی ذاتی انا کا نتیجہ تھا، پر یہ واقعہ ہوا جو تاریخ میں اندھوناک واقعہ ہے۔ اور پھر یہ جو نسبیت اور زبان پرستی کا جنون ہے یہ آج تک جاری ہے۔ یہاں آج ہم کسی بھی زبان کو ایک دوسرے کے آگے جانے نہیں دینا چاہتے۔ ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ کسی اور قوم کا آدمی ترقی کرے، کیونکہ ہم نے شاید اس کے بعد میرٹ کا بھی قتل عام کیا ہے، اور ہم نے میرٹ کو پروان نہیں چڑھنے دیا۔ کیا ہم نے ٹھیک کیا ہے؟ کیا ہم نے ان واقعات سے یا ان حالات سے ان حادثات سے کچھ سیکھا ہے؟ کیا ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی اندھوناک واقعہ ہے۔ اس کی تصویریں اور فوٹیجز شاید آج کہیں نہ کہیں آرکائیوز میں پڑی ہوں گی، جو آج ہم دیکھیں تو شاید ہمارا دل خون کے آنسو روئے گا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو صرف زبان کی بنیاد پہ ذبح کر رہا تھا، ایک مسلمان کا مال دوسرا مسلمان صرف زبان کی بات پہ لوٹ رہا تھا، ایک عزت صرف اس لیے لوٹی جا رہی تھی کہ وہ میری قوم کی عورت نہیں ہے۔ کیا یہ ہم نے ٹھیک کیا؟ کیا اس کا نتیجہ آگے آنے والی کئی سالوں کی سیاست کی دہائیوں پہ محیط نہیں ہے؟ کیا ایم کیو ایم نے اس کے بعد مہاجر کارڈ کھیل کے اپنے آپ کو نہیں منوایا؟ اس سارے وقوعے کا سب سے زیادہ فائدہ ایم کیو ایم کو ہوا۔ بعد میں مانتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے آپ کو متحدہ قومی موومنٹ بنا لیا، پر اس وقوعے کے اسپیشلی اس وقوعے کے بعد جس کا سب سے زیادہ ایڈوانٹیج تھا وہ الطاف حسین اور مہاجر قومی موومنٹ پہ ہوا، اور اس سے انہوں نے اپنی سیاست کو دن دگنی چوگنی ترقی کروائی۔ آج ایم کیو ایم پہ برا وقت ہے، پر وہ اس حادثے کی وجہ سے نہیں، اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ ایم کیو ایم نے شاید اپنے آپ کو اس طرح اس واقعے کے بعد اپنی کمیونٹی میں اس طرح منوایا ہی نہیں جیسے انہیں منوانا چاہیے تھا۔ نہ تو انہوں نے اپنے لوگوں کو ایجوکیشن دی، نہ ہی انہوں نے اپنے لوگوں کو کوئی اچھے روزگار کے مواقع دیے۔ آج بھی جس جگہ کی میں بات کر رہا ہوں وہ علی گڑھ ٹاؤن کے اندر موجود ہے، علی گڑھ قصبہ کے نام سے۔ آج بھی اگر آپ میرے ساتھ چل کے اس جگہ پروگرام کریں تو آپ کو اسی طرح بے تعلیمی ملے گی، اسی طرح بے روزگاری ملے گی، اسی طرح وہی بچے اور وہی نفرت آپ کو اندر ملے گی جو پختونوں کی مہاجروں سے اور مہاجروں کی پختونوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہاں کے بچوں کو تعلیم نہیں دی، ہم نے وہاں شعور پیدا نہیں کیا، ہم نے وہاں اخلاقیات پیدا نہیں کی۔ پر اللہ کا بہت شکر ہے جب سے ہمارا میڈیا آزاد ہوا ہے اور تعلیم بہت زیادہ اویئرنیس کے حد تک آگے بڑھی ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے، اس کے بعد کسی حد تک اس نسبیت اور زبان پرستی کا جو جنون ہے وہ کم ہوا ہے۔ اللہ اس جنون سے ہمیشہ ہم لوگوں کو امان عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، اسے وہ ملک بنائے جہاں رحمتیں برسیں، جہاں ترقی ہو، جہاں ساری قومیں ساتھ مل کے ترقی کریں۔ میں آج کا یہ ٹاپک اسی کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ یہ ایک اسپیشل رپورٹ تھی، آپ سے پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں۔ پاکستان زندہ باد۔